Taagaramid tayo man, tinaimas nga Shanghai. Ugasam dyan giniling, nga ginata mo dyan divisoria. Uy, haan! Ay, dyan paling tigayam. Ugasam nga nalaing, lakas ta. Tasantom, ipatudtud. Iulit-ulit mo lang, yung gana maitudtudan. Basta, kasta. Bahala ka na yung yaramidem. And then, set aside. Wow, English. Ala umon di ginatang mo nga carrots nga naukisan tani nagadulagod mga paparigat tabiyag mo iraman mo palang dayta igadam kit din nagadug palang ay bagpagam barsak mo nga ta sibuyas ken bawangan slice mo na ta okay sa amin nya pala ururayem nya may chichis mo ditan kasla ka kit di nga utok na agukis ka kit din ta ikabel mo dita manual mo nga food processor o di ba agaramid ka lang Shanghai exercise ka pay basic. Dayto yun, di makapasangit nga part. Charot lang. Gislice ka lang sibuyas ko. Again, remote ko. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Idihan tayo natuluyan nga nagsangit. Panagme-mekos-mekos-an. Carrots, nga ginadgad mo. Inahan mo di bawang, kan sibuyas. Pag tayo di igadan, tasayang di carrots. Ikabil mo di karni, naitudtadan mo siguro datan. Kabilang magic sarap, pang paimas. Kas kala oyster sauce, pang raman. Kabilang mo lang paminta. Bahala ka na, ipakbumami nun. Ngamno kwa, ura dya paminta na lang tika namon. I-mix mo, tapno agraw, dagita raman nan. Alaw mo dya apelidok. Ay, este dya rapper, ta. Pag sinasinao mo na. Normal pas, agrap kan agluto kan. Isa ang mutaparyuk in low heat. Kabilang ti mantika, tasantom episok ta Shanghai. Dinaluton, mangankan. Iref mo dyan dumat, adarman na aklungam, kabigatan na. Ito lang, thank you for watching. Check game ni Clarice, may isang asadot, ngam kayat na nga bumaknang.